আজি मैं तुम्हालोকক शिकाम धैर्य का पाठ। पुराने ज़माने की बात है। पुरानी कालर कथा। गौतम बुद्ध एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल जा रहे थे। गौतम बुद्ध की হৈছিল এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। साथ में उनके शिष्य भी थे। লগত কি আছিল তেওঁৰ শিষ্যসকলো আছিল। उस दिन बहुत गर्मी थी। সেইদিনাখন बहुत गरम আছিল। क्षणभर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे तीर्ण पर बैठ गए। অকণমান বিশ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এখন ডাঙৰ গছজোপাৰ তলত তৃণ হৈছে তোমাৰ ঘাঁহনি সেই ঘাঁহনিৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিল বহি গৈছিল। उन्होंने एक शिष्य से कहा তেওঁ কি কৰিলে এজন শিষ্যক ক'লে बहुत प्यास लगी है कहीं से थोड़ा जल्दी आओ কি ক'লে মোৰ বহুত পিয়াহ লাগিছে কৰবাৰ পৰা অকণমান পানী লৈ আহা। शिष्य ने आसपास देखा। शिष्य কি কৰিলে চাৰিওফালে চালে। वहाँ एक छोटा सा पोखर था। তাতে এখন সৰু পুখুৰী আছিল। पोखर में एक बैल जल पी रहा था। पुखुरीत এটা ষাঁড় গৰুৱে पानी पी আছিল। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। शिष्य কি কৰিলে तारे পৰা पानी ল'বলৈ আগবাঢ়িল। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। शिष्যক দেখি ষাঁড় গৰুটো কি হ'ল ভয় খাই গ'ল আৰু জলৰ ওপৰেদি দৌৰিল আৰু। इससे जल गंदा हो गया যাৰ ফলত কি হ'ল পানী লেতেৰা হৈ গ'ল। शिष्य ने सोचा गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। शिष्য কি কৰিলে ভাবিলে যে এই লেতেৰা পানী গুৰুৰ কাৰণে লৈ যোৱাটো ঠিক নহ'ব। वो फिर आगे बढ़ा। তেওঁ পুনৰাই কি কৰিলে আগবাঢ়িল। चारों तरफ देखा पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। চাৰিওফালে চালে কিন্তু পানীৰ কোনো বেলেগ ধাৰা তেওঁ কি কৰিলে দেখা নাপালে। वो थक गया তেওঁ ভাগৰি পৰিল। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। তেওঁ উভতি আহি সকলো ঘটনা যিমানখিনি ঘটনা তাতে হৈ গ'ল সেই ঘটনাখিনি বুদ্ধক আহি তেওঁ শুনালে। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले। শিষ্যৰ কথা শুনি বুদ্ধই কি কৰিলে অকণমান মিচিকে হাঁহিয়ে দিলে আৰু ক'লে पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ। তুমি কি কৰা পুনৰাই সেই পুখুৰীৰ কাষলৈ যোৱা। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना। अगर যদি এইবাৰো কি হয় যদি পানী যদি লেতেৰা হয় তেনেহ'লে তুমি কি কৰা অলপ সময়ৰ বাবে ৰখি যাবা। पर जल लेकर ही लौटना কিন্তু তুমি কি কৰিবা পানী লৈ উভতিবা। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहाँ पुनः गया। बुद्धৰ आदेश मानी কি কৰিলে শিষ্যই তাতে পুনৰাই গ'ল। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है गंदगी नीचे बैठ गई। এইবাৰ চালে কি पानी কি হৈছে চাফা হৈ গৈছে। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। শিষ্যই কি কৰিলে পাত্ৰত पानी भरी बुद्धৰ ওচৰত গ'লে। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा। बुद्धই কি কৰিলে তেওঁক কাষলৈ মাতি আনি ক'লে इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना। এই সৰু এটা কথা তুমি কি কৰিবা সদায় মনত ৰাখিবা। इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কি হ'ব ধৈৰ্যৰ पाठ पाबा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। যেতিয়াই তোমাৰ মনটো কি হ'ব অশান্তি হ'ব তেতিয়া মনটোক তুমি অলপমান টাইম দিবা। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। মনৰ যিটো মলিনতা আছে আৰু অশান্তি আছে সেইটো কি হ'ব লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। मन अपने आप शांत हो जाएगा। মনটো নিজে নিজে আগৰ দৰে হৈ যাব। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया। বুদ্ধৰ কি ক'লে অমূল্য কথাখিনি শুনি শিষ্যৰ
চিত্ত মানে হৈছে মন। মনটো কি হ'লে প্ৰসন্নতাৰে ভৰি পৰিল, প্ৰসন্ন হৈ গ'ল।